Number 1. Today. Today. Hari ini. Number 2. Afaik. As far as I know. Sepengetahuan saya. Number 3. AFK. Away from keyboard. Lagi nggak online nih. Number 4. AKA. Also known as. Juga dikenal dengan, alias. Number 5. ASAP. As soon as possible. Secepat mungkin atau secepatnya. Number 6. BBAF. Be back in a flash. Kembali sebentar lagi. Number 7. BBL. Be back later. Sebentar lagi kembali. Number 8. BBN. Bye now. Dadah. Number 9. CID. Crying in disgrace. Menangis karena merasa malu atau terhina. Number 10. CMIIW. Correct me if I'm wrong. Koreksi jika aku salah. Number 11. CNP. Continued in my next post. Dilanjutkan pada postingan berikutnya. Number 12. DIG. Like or love in something. Menyukai sesuatu. Number 13. DIY. Do it by yourself. Lakukan sesuai dengan keinginanmu. Number 14. DLTBBB. Don't let the bedbugs bite. Awas ada musuh dalam selimut. Number 15. EG. Evil grin. Senyum karena ada niat jahat. Number 16. EMSG. Email message. Pesan melalui email. Number 17. FC. Fingers crossed. Mendoakan seseorang. Number 18. FTBOMH. From the bottom of my heart. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Number 19. FWIW. For what it's worth. Entah ini bermanfaat atau tidak untukmu. Number 20. FYI. For your information. Sekedar informasi untuk Anda, supaya Anda tahu.